Naabot na jud ang tugtugaak. Tugtugaak. Ah! Tugtugaak. Oh, tugtugaak. Ana jud magbanha diring dapita. Anay mo balay-balay, ilang balay-balay guys. Tugtugaak. Ilang balay-balay. Pagpahanan, wala pa nahuman ang uban. Mara pang buhaton ni daddy oh. Ako malunggay oh. Pitugsok ni daddy. Buhi. Among rambutan. Tura ang rambutan guys. Rambutan, is that rambutan daddy, right? Rambutan na. Kanay sa view karon oh. Hala, tugtugaok. Tugtugaok. Ayun na oh, si knock knock. Knock knock. Oh, knock knock. Knock knock. Knock knock. Temporary muna kayo dyan. Dyan muna kayo kay parating nyo lang. Chicken. Oh, chicken. In order patawan ng manukan eh. Parang galit na galit ka chicken. Is this Henny daddy? This is Henny? Yeah. Henny chicken? Henny chicken. Bayot! Busok buyag, busok. Daraang kuan mo. Daraang black. Black nga manok. Kruk 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 kruk. Di ba matubang? Uy, tubang ba? Tubang. Tubang siya. Oy. Oy, unsa man ka diha? The boss amo manager. Tadi. Patong dia tadi. Nga dyan na siya lingaw oh. Lingaw dyan na siya niyang DIY oh. Siya rabi gahimo anak guys oh, DIY niya. Banha maning isa oy. Ano banha man ka? Ha? Bay banha man ka. They drink na daddy? Okay. You put na there ba? Cannot. Fly it. No leg. Ah, ilalagyan pa ng leg pala para makapatong sila doon. Want to fly? Huh? If you put there, We fly it. Don't they will ano already. later on how to catch. Uy, bakit tumutuka sila ng ano daddy? Oh, they eat lagi the grass. Eat grass ba?
hinihintay yung tali nila guys. Para malagay sila doon. Oh, para doon sila tugpa-tugpa. Laki ng isa. Oh. Lalaki pa to ba? Tugtuga. Oh. Pagbatog lagi, oh. Diha kasi mong balay, oh, sulod. Ang isa. Di pa dako pa. Hadlock pa siya. Hadlock pa siya mo kuan. Tuluan og patong, guys. Oh, kabalo na siya. Na, daddy. Balo na siya, oh. Tugtugaok. Oh, nice na nimo, ano. Mauna ka.